अबे कबे अबे कौन करी बाबे मोर माइंड काम करबे कौन कले तुम माइंड काम करू नहीं हाँ मोर सब किसी काम करू नहीं सब बंद हो गलानी से सब तुम लगी से ही दिन जदि ता तंटी भी मार दे तांतो एते टेंशन हे न तांतु अबे कौन करबी बे मो हाथ खसी गसे हाथ जाति कौन करिवे मो हातिर कछि गला एबे कौन करिवो चारि हाडे कजिलु एले कोउटी हेले कजि आइलुनी से सळा रांडी कोउटी लुचि रहिछि से जदि बंची रहइबो ताले सबु सत कथा बापा आगरे कहि देबो हां बे हां आमे धरा पड़ी जिबा एबे आमे कोन करबा महांती कोजि बाहर करबा पड़िबो ताकू जेमिति एलबी खोजी की बाहर करबा पड़िबा महांती हां मम्मी से जदि न मिलला मु केरल पळेबी अबे कोन अछि कोन हैला मु केरल पळेबी मम्मी नमस्कार समधी समधी आपण न जणे कि आम घर को हठात কথা কଣ কি সমুদଣୀ কথা କଣ কি ସମୁଦଣୀ ଆଜି କି 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ସମୁଦଣୀ ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ଭଲ ଅଛି ତ? हाँ समधी वर्षा बहुत भल अच्छी भल रे अछंती भाउ अरे ता मोबाइल न लागिबा कारण हैला हां से दिन लुगापटा ता ड्रेस पटा सफा करूथिला हां अरे मोबाइल टा पानी रे पड़ी के स्विच ऑफ हो गला हां ताकू मार दियम नहीं मोबाइल स्विच ऑफ गला हाँ स्विच ऑफ हो गला महांती अरे कौन करबा फोन लागू नथिबो आउ ହେଲେ ସମୁଦଣୀ ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କହିଦବୁ ଯେ से आसी ତୋ ବାପା ଆସିଥିଲା ବୋଲି। हाँ समधी से मंदिर को जाइची हाँ, मंदिर को जाइची। हाँ मंदिर को से जाइची आउ केबे पेरिबनी ये किछि समय परे से आसीबो हां आसिले मु सब कथा कहि देबी ଠିକ ଅଛି ସମୁଦଣୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ठीक अछि समधी ନମସ୍କାର। नमस्कार ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। हाँ समधी एबे कोन कहि तांतो कोन करबा जदि एई जागा रे वर्षा तांता सबु सत कथा ता बापा तू कहि दी तांता आमे धरा पड़ी जाई तांतु वर्षा नाही बोली बंची गलु वर्षा नाही बोली बंची गलु नहीं नहीं कौन करबा गोटे काम करबा कौन करबा महांती हमको केही डाउट करिवेनी हां बे हां थाना रे देई गोटे एफआईआर दे के आसीबा कौन हला ए बैठ देबा लुक डाउट करिवेनी बो चलो चलो थाना को जाई महांती मार ठीक होछ चल चल जीवा किए रे मद पी रास्तार गंडगोल होउछंती जे जदि रास्तार गंडगोल हेबे डायरेक्ट भितरे पुराई देवी मो ना होटी जनार्दन कुंटिया भल दिले बोल रागी गले परम चुतियाटा। हाँ अरे आज तो ये थाना रे किए आसीनाती अबे जब जो दिन टू मु इनचार्ज रे अच्छी से दिन टू भल केस गोटे हेले आसीनी काली कौ गाई कौ षंड को नेला कौ षंड कौ गाई आड़े पलैला सेमिति जाक केस जाक आसी ना आज मत इनचार्ज देइछंती माने निश्चय पॉकेट खर्च बाहर करवाटा ही बाहर करी जे भी आसतु ना कहीं। हाँ मो नाटा कुंटिया बाबू अबे तुमको किए भीतर पशिबा पाई गला अरे बाहर को चलो भितर गाली बाड़ी आसुंती एटा धर्मशाला भाविल ना कौन सॉरी सर भूल जाइए भूल जाइए सर कौन रे एटी कौटी मु कल्ली केटा कलु बे नमस्कार हाँ नमस्कार भीतर को आसी पारू सर एतर आसीपार हविलदार नमस्कार आओ हेला आसी भीतर को ए भीतर आस सर कौन है रे भड़ बाबू नांती की बड़ बाबू अच्छी कुआड़े जाइछंती तांको स्त्री रो बाहागर को जाइछंती तांको स्त्री रो बाहागर हाँ तांको स्त्री टा बाहुच ए ना 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 तांको स्त्री रो भौणी रो बाहागर को जाइछंती सेमिति कहले सिना हबो आ कौन है रे बहुत किछि हेछि बहुत किछि है माने कौन है कहू ना बहुत किछि अरे महांती हेछि कहि दे। सर आछछु आउ हैं बहुत किछि हेछि सर और कौन है माने तुम ए बार देवा को आछो ए पर दे पे आछछु सर कौन है कहलु हैं
ଏଫଆଇଆର ଲେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବି ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଟିକେ ରୁହ ହଁ ପ୍ରଥମେ ତମ ନାଁ ଯାକ କୁହ ତମ ନାମଟା ମୋ ନାଁଟା ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କିରେ ବୁଝ ବୁଝିଲେ ବୁଝ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଶଳା କେମିତିକା ନାଁରେ ହେଇଟା ଏମିତିକା ନା ତ ଆଉ। ବୁଝ ହଁ ବୁଝିଲେ ବୁଝ ନହେଲେ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ କିରେ ଏଇ ନାଁଟା କିଏ ଦେଇଛି ରେ ମୋର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ତୋ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଁ କିଏ ଦେଇଛି କିରେ ମୋ ଜେଜେମା। ତୋ ଜେଜେମା ହଁ ତୋ ଜେଜେ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ତୋ ଜେଜେମା ବୋଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଲା ହଁ। ନାଁଟା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ କିରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତି ହଁ ତୋର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଉପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅଟା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିଦେଲେଣି ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା କିରେ ହଁ। ହଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ माय नेम इज दुर्गा सामंतराय। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ନାହିଁ ସାର୍ କ'ଣ କିରେ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ। ଓ କାନ ଦୋଷ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ତ ଆଉ कौन हैला କାନ ଦୋଷ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ହୁଁ। ତୋ ନା କ'ଣ କିରେ জীবন সামন্তরায় କିଏ ଦେଇଛି ରେ ଏଇନା ମୋ ମମି ସୁଟ୍ ହଉ ନାହିଁ ହୁଁ କେମିତି ଛୁଟ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ମାଇ ନେମ୍ ଯାଉ ଲେଖି ଓହୋ ସେଇଟା ବି ପକେଇଦେଲି ଆଉ କାଟି ଦେଉଛି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ହେଇଗଲା এইটা কে গি হ্যাঁ ମୋ ମମି ସାର୍ এইটা তো মমি ହଁ ହଁ हाँ सेटा मो पुओ হ্যাঁ তো পুଅ ইয়ে হ্যাঁ। তো মমি সিଏ হ্যাঁ মানে তো মা ସାର୍ হ্যাঁ ଇଏ ହେଉଛି ତା ପୁଅ ହେଉଛି ଇଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ପୁଅ ହେଉଛି ଇଏ ହଁ ଓ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ରେ କାହିଁକି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ହଁ ତା ମାଟା ଗୋରା ପୁଅଟା କାହିଁକି କଳା ହଁ ମାନେ ଓ। ତମର କହିବା କଥା କ'ଣ ସାର୍? ଓ ଏଥର ବୁଝିଗଲି ରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ସାର୍? ଚାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇଥିବ କହୁଛୁ ସାର୍ ହଉ କହୁ ବାପା ଟିକେ कौन कहलु हैं कौन कहलु ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା ଟିକେ ରାଗି ଲୋକ ଆଉ ରାଗି ନାଇଁ ଲୋକ ଆଉ। କଥା କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଲୋକ ଆଉ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓହୋ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାରି ଯାଇଛି ଚେରା ରହିଯାଇ ସରି ସାର୍ ସରି ସରି ବଜେବି ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କିରେ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ହେଁ? ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି ତ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ରେ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଛେରି ହେଇଛି। ହେଁ? ଓ ଓ चौटी राति दिन मो बहु फेरार ହେଇଛି। ଓ ସେମିତି କହିଲେ ସିନା ହବ ଆଉ ପେରା ରହିଯାଇଛି हां ଚଉଠି ରାତି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ରେ ହେଇନି ସାର୍ ହେଇନି ହେଇନି ଚଉଠି ରାତ ଏଇ ନାହିଁ। ଏଇ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଶୁଣ। ଅସୁବିଧା। ବାହାଘର ଦିନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ହଁ, ଚଉଠି ହେଇନାହିଁ କେତେ ଅସୁବିଧା। ହେଁ? ଓ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ତ ଫେରାର। এইটা কি শোড়া বাহাগর বে ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି ସାର୍ ହଁ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏଫଆଇଆରଟା ଲେଖେଇଲୁ ଯେ ତାନା ବାବୁ ଯେ ତାନା ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଓଗିବେ। ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହଁ ତମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ଭାଇନା ନମ୍ବରଟା କହିଦିଅ। ତୋ ନମ୍ବରଟା କହ 8093 8093 ଅଛି କି ନାହିଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ?
କାହାକୁ କହୁଛୁ ବେ କାକ୍ କହିଲି ସାର୍ ହାଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କାଇଁ ଅଛି କି ନାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ ମୁଇଁ କହିଲି ଅଜି ଯାଇଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଜି ତ ଯାଇଛି ଆଉ ଅଜି ଯା ହଁ ଠିକ ଅଛି ତମ ଟିକେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ସାର୍ କାନ ତ ଟିକେ କାନ ତ ସରାଇ ଯାଇଛି 8093 488 488 919 919 जो सुपर पाइन ताकू मारो लाइन अबे तू मत कौन बाबू चुकी रे नहीं सर तू मत मत जानी नु टिके शायरी बारी गला तो कहि दे शायरी शायरी कहू छु नहीं सॉरी আবে শীঘ্র এপেটা লেখ ए बे बा तू तारे रा कहबुनी जा कहबो आपण को कौन बोली हैला? कहंतु सामान्य गोटे हाबिलदार को कोण आज्ञा बोली कहबी कौन मु सामान्य हबिलदार हाँ तू गोटे सामान्य हाबिलदार मत तू मते जानिनु तू किए मु किए नवीन बोलबी जानिबू हां मु मंत्री झियो बाबा बा मंत्री जी कहू मंत्री रो जियो मोहन मांझी को झियो ए बा मोहन बाजी का झियो हाँ हां तांकर तो एडकी एडकी अछि तू कुआटू आसलियो कौन हैला हैं? मु परा तांको बड़ झियो हां बड़ झियो मोहन माझीर माइक केने बोले दिछोती माउसी ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଣି। माउसी हैं कौन है महांती कौन यार सियाड़ कहू सॉरी सॉरी ओ ठीक अछि मु एई संगे संगे मु तदंत आरंभ करूची तदंत आरंभ करी सारिला परे मु तुमको एई नंबर रे लगाइबी सिग्नेचरटा करो 80 कोडी 80 80 कौन रे गाई मुतिला बेलिया सिग्नेचर मारछु एटा हमर स्टाइल वाह तो स्टाइल ग्रे एक को सर सिग्नेचर कर दे 80 एक सबु सिग्नेचर काली एमिति क्या करे आम आपण टिके मार देंतु मन माझीर झियो मारिबे कोटी मारिबी 80 मार कोटी एडी देखि पाउनो की ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁ ସାର୍ ओ ठीक अछि मु तदंत आरंभ करी सारिला परे मु तुमको फोन लगाइबी हला हाँ। हां नमस्कार सर हां हला नमस्कार सर एक चल कौन है सर भांग कहबी कि है भांगो नु बे हाँ पॉकेट खर्च खिची दे रे पॉकेट करछ हां सरकार दउ नै कि सरकार दउची मासକୁ तोरे दउची बे हाँ मासକୁ चाकरी- सरकार तो चाकरी करबा लोकକୁ मासକୁ थरे दबो आ मास कोन धीतर दबो कि ना रे सेमिति किछि नाही पॉकेट खर्च नाही तो टिके आज टिके संध्या रे टिके चालीची ए रे सोळा वीडियो रेकॉर्डिंग होउची बे मो चाकरी पळाइबो ना 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 तू जा केते बेले दरकार पड़ले कोड किछि टिके मागी देबो आ हौ सर अच्छे ହେଲା हां हां मो आरंभ करबी हला ए रे सोळा तांको कथा वार्तारू जଣା पड़ुछि आंको भितरे किछि ना किछि रहस्य पड़ी रहिछि ना मु तदंत आरंभ करिबी आरंभ करी सारिबा परे कोन होउछि देखा जीवो आ